Apartment ko, guys. Good morning, everyone. Morning, people. It's so cold. And look at my view. Oh, I have notes. So today, it's November 30, 2025. And I'm just watching Ray Velasco vlog. Na siya sa Switzerland and it's really nice na maka-inspire mag-travel. So, yeah. Karon, my agenda is moadto ko sa ato sa salon, mangutana ko if pila ang ilang ribbon to cooking. Yeah, subog na. Why? So, muna, random lang. Mag-check lang ko if afford na ako. Then, magpa-ribbon ko if, yeah. Sorry for the cortina. Kaya sayang magpatog cortina. Ba siya afford? Actually, nanglimpyo ko gahapon. But unfortunately, hugaw na sap. But it's fine. That's part of life. And this is me. Before ko magpa-ribbon, guys, no, I would just want na makita sa akong hair before magpa-ribbon. Oh, inaan na siya kakulot, guys. And the color is not giving anymore. Nanandira ang tubo. So, kanya. Pero guys, ang salon na kong adtuan, di ka na akong naadra sa namong kanto. No? Di kayo, di siya social. Sa kay makapariban lang ta. So, baga jud kong hair. And ambot lang jud, survive akong ribbon kay pag magpariban ko, pag maligo, no, mabalik. Ambot eh. There's problem sa akong hair, basta kana siya. Di siya super kulot akong hair. Baga lang yun siya. Tapos kanang wavy. Tapos dry. Okay? So, tada! This is my hair. Okay. So, I will eat na before mag-adto sa salon. Then, ako mango. 20 baht diba? And yeah, go kaya ka to. Pagpapanggap lang ang kutsara tinidor, I will kinamot. Yeah. Dulong na ko, guys. So, So, ayun. Hear me out, people. Okay. Niato ko sa salon and sirado. Fortunately, sirado. But now, I will go to Westgate, sa mall. There, and I'm just gonna wear a cute shoes. Kaya magpalit ko sandal for me and my sister. Hopefully, makapalit ko. And take note, di ko ganahan mag-shopping kay
Wala, maulaw ko. Nasa mga tindera, gani na mga small. Hindi ko kapili og tarong. And, kita ko, magkita na ako dito mga, wala lang, mga things and stuff. And, if makapag-pariban ko karon, I will. No, kay, and yeah, that's my fit for today. So, wala ni kay ganina, no? And my pants na akong alis dyan, and my shoes. So, I need to buy new sandal and shoes kay uy na kayo. And yeah, bye. And mga siya guys. Let's go. So, nagpalit na lang ako. Apartment ko, guys. Magpariban ako, guys. And yeah, humana ako ang reband, everyone. So people, muna ni akong hair color, chocolate brown, and nagpa-Brazilian reband ko, and that's for 2,200 baht. So sa among silingan na siya, guys. And let's see if sa 3 days may effect siya. Okay, you know my hair. But yeah, I love it. I love the cat. Cat's akong hair. I love it. And you stay lang na ko kung siya kataas before. And yeah, thank you for watching. Okay, good morning, guys. So this is me after 3 days. Ako naman
Muna ni guys kung man ako ligo. Pag man ako ligo. This is my hair after my one class. And